ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ କୁବେର ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଥରେ ମାତ୍ର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କୁବେର ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କୁବେର ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଥରେ ନିହାତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିବା ବେଳେ ଅଧାରୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅଭାବରେ ଦିନ କଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କୁବେର ଦେବ ଏତେ ଧନ ଭରିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆପଣଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କୁବେର ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଜୟ କୁବେର ଦେବ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କୁବେରାୟ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ଧନଂ ପୁରାୟ ପୁରାୟ ନମଃ।
ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः।
ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुराय नमः।